এটা হচ্ছে আপনার নাইরা কট দেখুন দেখুন মাত্র 1000 টাকা যে জনে আইবে জনম হেলা ছুয়ানু ধরি করে পুরা খটা লটকি যাইবার বুড়ি যা করবি মিলি যাবা সাইজ সামান মিলি যাবা দেখুন দিন টাকা এ দেখুন আঁচল দেখুন বডি দেখুন সপ্তাহর ডিজাইন আছে ব্লু ধরি আঁচল আছে কেতে বঢ়িয়া লাগে দেখুন কালেকশনটা আপনারা নেই পারবে দেখুন মাত্র 3000 টাকারে আইবা 150 টাকারে আইবা সম্বলপুরি কালেকশন 2700 টাকা 2700 আইবা এটা भी 2700 আইবা লাগু যেটি দেখুন কপড়া দেখুন তার আঁচল দেখুন আঁচল ডিজাইন দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগে দেখুন এটা দাম কেতে আসবা এটা মাত্র 3200 টাকারে আইবা মাত্র 3200 টাকারে 3200 দেখুন 450 টাকা सबको जुहार ऑफर थे स्वागत आम रेमुंडा विलेज रो आउ गोटे नुआ वीडियो के आज भी फेर के पहुँचिल सौभाग्य श्री साड़ी सेंटर जेनटा कि अच्छे सम्बलपुर नंदपड़ा शिवानी मेहर नानी दुकान बोले समस्ते जानसन तांकर दुकान के फेर के आसिक आजिका स्पेशल कलेक्शन मैंने देखाबाले आसी आजिका मैंने तो जानुवे गला आपण मैंने आगर वीडियो मैंने देखिए केते केते रेट थिला रेट मैंने प्राय सब उतरी जाइए आ बहुत सस्ता सस्ता दाम रे मिलुचे तो केंदा साड़ी मिलुचे केते प्राइस रे मिलुचे सेटा आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी कर तो देखुन बहुत ही क्वालिटी वाला इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग टेबा तो चलो वीडियो के बिना स्टार्ट करमा देखमा सम्बलपुर एक्सक्लूसिव सौभाग्य श्री सेंटर सम्बलपुरी साड़ी आसबे कि चिंता प्रकार देखवाले पाइबे देखुन एक से कलेक्शन एक से एक डिजाइन देखुन प्रत्येक हफ्ता सब चेंज होते जासी तक दुकान भी सेटअप आज इे भी देखुन इटा देखुन गला हफ्तार भिडियो रे आमे एतकी भाइराल होइला फेर नुआ स्टॉक आसी गलान देखुन एतकी ऑर्डर आसीला देखुन फेर इटा आसी जे देखुन जेरमान भी नेबाल इटा सब देखाबा यार देखुन कम दाम क्या साड़ी यार देखुन सब प्रकार कलेक्शन आपण माने गुटे दुकान हुई देखवाले पाइबे देखुन केते बढ़िया बढ़िया साड़ी देखुन पूरा सजे के रखि देछन आपण माने आबे बेले ई प्रकार कलेक्शन देखबे आ यार देखुन मोदी जैकेट नेकरी ए टू जेड गुटे दुकान हुई पाइ जिवे तो जाओ तांगुर पैजामा तो आया फेर के स्वागत नमस्कार जय मां सुंदे तो आपनकर दुकान रो एड्रेस दुकान रो ना फेर के कह दो हमर दुकान रो नाटा हैला सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर हां आ ओनरटा हैले शिवानी मेहर आ हमर एड्रेसटा हैला संबलपुर नंदपड़ा रे होचे ना रेमेंडा रे होचे इरा संबलपुर आबे पूरा पूरा पुराना बस्ती निके आबे हां जेंडा की बड़ सड़क बोलसो हां से पाखे ही नंदपड़ा है बड़ सड़क रोड रे ही नंदपड़ा शीतल षष्ठी समस्ते जानजन आ तापरे नाइ भी जानले बेले आमर मोबाइल नंबर जेन दे जे हेनो हाइट लिखबे व्हाट्सएप रे आपन को ऑटो लोकेशन मिली जिबा आउल रे भी सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर सर्च मारबे बेले लोकेशन मिली लोकेशन भी सेती बाहरी जिबा आसबा ले के तार परे भी नहीं जानले फोन करबे हमको कॉल करबे आमे रास्ता बते दमु जेंदा संबलपुर पहुंची गले केन जगह नोचन बोली कहि देला आमे रास्ता बते दमु ना हेले फिर भी नहीं जानि पाला निजे जाई करी आमे रिसीव करी आनबे देखुन ई सब फैसिलिटी मिलसी आपन माने जदी ताको दुकान के आबे आ बहुत लोग हेंजे आसुचन भी आपन माने भी आसी ताको दुकान के भी नहीं पारबे आ जदी भी जेन माने आसी ना परनी भीतर जहां नि आके जहां साड़ी देखाबा जदी आपन पसंद करले ऑनलाइन मंगाले भी आपन साड़ी बोली करी नय हमर पाखे काण काण अच्छे वैरायटी खाली आइडिया दे दे मासो टिके देखे सबू किछि टिके टिके देखामा आ सब देखुन ऑनलाइन किछि इंदा हिसाब देखुन पार्सल बना एटा देखुन एंदा पैकिंग हे करी आपन एटा मगे परबे एंदा पैकिंग हे करी पूरा जेनो थिला भी आपन को स्पीड पोस्ट माध्यम रे पठे दिया आसी एंदा आपन माने ऑर्डर करि परबे यहां जा देखा आज का सब प्रकार कलेक्शन टिके देखमा नहीं तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करबा देखिए हमें पहला लोग हमको जोथा लगी कहि दिले जोथा ले बहुत 50% हमें रेटिंग नहीं करे एंती संबलपुरी जोथा भी हमन मिली जीवा देखो जोथा देखो संबलपुरी जोथा 3500 4000 3000 2500 एटा देखो नेता मंत्री मन गुजन पिना पुनी को इथिर मुई रेट मेंशन नहीं करे बोले मुई रेट नहीं दवा हां खाली मुई देखे दउ छे बाकी मिलसी बोली जानून एंती टाइप रो मिलसी बोली करी जानी था इटा रेट पचराबे पछे हमें रेट कहि दमु सब एंती टाइप रो हमर पाखे मिलसी तो संबलपुरी रो देखो जोथा माने ई टाइप रो हमर पाखे गामछा भी मिली जाय थी जोथा गामछा 400 450 टका रो संबलपुरी गामछा माने शुरू हो जाय थी ओरिजिनल संबलपुरी गामछा 1200 टका तक मिलवा जेन रेंज रो खुजबे जनता क्वालिटी रो खुजबे सब आसी जे नुआ नुआ हिसाब यहां जस्ट पहुंची देखुन जोरी नु भी नुहे बाहर करन दलिया हन देखुन सजा भी नुहे आसी जे बिल्डिंग भी नुहे नु एतकी नुहे ई ऊपर मन को भी गामछा अछि आगरु थिला हमें देखे नै केबे देखे नै से वीडियो तापर हमर पाखे एंती छुआ मंकर डिजाइनर कुर्ता माने भी है देखो सेट पूरा 400 450 हेंती रेट रहसी 300 400 250 टका रो शुरू होई जाय 250 टका रो शुरू होई जाय देखो कलेक्शन माने तापर हमें ई टाइप रो तो बहुत अच्छे लेकिन ई छोट छुआ मंकर हमर ऑनलाइन नै होय केंता टाइप रो ऑनलाइन हवा मैक्सिमम जे गुटे साड़ी टे बाछले अति कम रे 1500 टका
तार संगे गुटे मांगबे बेले देमु खाली छुआ मानकर गुटे देखे दोन बेले हेटा भी वीडियो कॉलिंग रे ही देखामु फोटो मांगले नहीं तो এটা দেখুন যদি আপনারা দেখুন যদি পছন্দ হয় এই প্রসেসে নেবে फोटो मांगबे बेले आमे नहीं दो ई छुआ मानकर ही गला फोटो मांगबे बेले हमको नहीं मिले जनता मैक्सिमम 1000 टंकार साड़ी रे नहीं जन कुर्ती गुटे नहीं जन के आउ किछि नहीं 1500 যদি অর্ডার করছেন 2000 জায়গা অর্ডার করতে এটা भी ভিডিও কলিং করবে আর দেখে দন বলবে সেতির ভিতরু চয়েস তার সঙ্গে অ্যাটাচ করে এটা भी दिया দিয়া যাবে খালি স্পেশাল খালি ছুয়া মানकर मांगले बेले दिया नहीं না বাকি দোকান আসি নেই পারবে हां आ शिपिंग चार्ज 100 टंका रहबा আর দোকান আসি সেটা নেবে বেলা আরামসে খালি সেটা নেবে বেলা भी নেই পারবে তারপর দেখবা আমি দেখমা আমার পাখে পলে আসছে আজি ড্রেস কপড়া মানে एक से एक ड्रेस कपड़ा बहुत पसंद करछन ताकर दुकान में बहुत सस्ता रे ड्रेस कपड़ा बहुत बंडल बंडल बाटी आ सेट माने पूरा टोटल देखबे केते सस्ता रे मिलसी मार्केट रे खोजबे बेले एतकी सस्ता रे के दे बिना पर ताकर रेट आ क्वालिटी देखो ई टाइप रो आगरू देखै जो ई टाइप रो सब 650 टंका रे 650 टंका देखो सप्ताह बिडिडी होचे देखो 650 उतरी जाई जे बोले 650 ना तोटा केते आगो इटा थिला 850 900 हेना चल देखो धीरे धीरे रेट उतरे करी इटा 650 यानी देखो वर्तमान आजर वीडियो रे 650 আছে আজকে ফিক্স এন্ড ফাইনাল রেট এটা মানে আছে 650 টাকা রে 650 লাগা দেখুন ড্রেস সেট মানে आ बहुत बिक्री होचे बंडल बाटे आसी যে बंडल बाटे दिने दुई दिने ही सरी जाउची सब आपण माने भी देखो এটা নেবে আর টিকে অলগ টাইপ रो আছে এটা 750 টাকা 750 টাকা দেখুন এটা इधे भी पूरा सेट आसुची पैंट दुपट्टा 19 सब सेट आसबा सेट आसुजे 750 এটা দেখুন এটা সব 750 এটা আমার সাবিত্রী সরি গলা রজ সরি গলা বেলে ইয়া জিনি এটা চলুই যে রথযাত্রা অফার স্টার্ট হলা রথযাত্রা অফার যেটা কি সিজন ডাউন হি গলা ন সেতি লেভেল এতি কম রেট পাউ যেন মানকু দরকার রথযাত্রা রে দরকার সে মানে মঙ্গে করে আকে সম্বলপুরি দিন বি আউছে নোয়াখাই বি আউছে ইয়াহি নিগরা বি আসুছে আও বেশি নাই নোয়াখাই আও 2 মাস হউছে শ্রাবণ ধরি গলা নোয়াখাই आ सम्बलपुरी दिन भी आउजे दिन भी बहुत लोग पिनछन अगस्त 1 बोले हेती लेवल देखुन यहां नेगरे अपन आराम से सिले पारबे समिया भी बहुत होचे आ सस्ता दाम रे पाबे यहां नेबे बेले ई सब बहुत भरी जे हमर पाखे भरी स्टॉक अवेलेबल होचे खाली पूरा स्टॉक अवेलेबल ही जे बंडल वाटिया आइती हमर पाखे एंती गामछा नेबे 200 टंका रे शुरू ही जाती तापरे आउ टिके हेवी क्वालिटी रो ड्रेस पीस माने टिके देखमा देखुन এটা আউ টিকে দামকিয়াটা পলে আলা এটা পুরা সে বাঁধওয়ালা এটা মাত্র 2700 টাকা রে এটা আছে 2700 টাকা দেখুন এটা আছে ড্রেস সেট 3500 টাকা 3700 ছোট ছোট টেরাকোটা হাতির কেনা কাম জি দেখুন এই সবু অলগ অলগ রেট অলগ অলগ কোয়ালিটি অলগ অলগ ডিজাইন রে সব আছে এটা भी 3700 টাকা রেট দেখুন এটা 3300 टंका रे 3300 टंका देखुन इटा 2700 टंका रे आबा आपन देखुचन सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर रो एक्सक्लूसिव 2700 टंका रे आबा संबलपुरी कलेक्शन 2700 टंका भी 2700 रे आबा इटा भी 2700 रे आबा इटा 3800 टंका रे आबा हां इटा 2900 रे आबा इटा भी 2900 टंका रे आबा इटा भी 2900 इटा 3700 এটা গুটে একদম মস্ত কলর বঢ়িয়া ডিজাইন বান্ধব উপরে আছে আর 3700 টাকা বেলে বহুত সস্তা পুরা পোষাবাতা হকো এটা भी 3700 এটা भी দেখুন সফটারে আছে এটা 4200 কেতে বড় বড় ড্রেস সেট মানে দেখুন পুরা নয়া নয়া আছে যে 4100 টাকা আগলা ভিডিও রে আমি কইদু সব নয়া নয়া ড্রেস সেট মানে দেখাবো বলি দেখুন পিস আসি যে সব एक से कलेक्शन देखुन सम्बलपुरी दिन लगी नोआखाई लगी देखुन एभु निगरी रखी थबो 3700 माने गणा सिलावाल ले जाके टेलर मांग को देबे बेले मास भी लगियो टेलर मांग भिडो भी जानू 2 दिन भी दे देसन जेन मांग को दरकार है यहा जिने मंगे करी रखुन एटा ऑनलाइन हेबा 100 टका शिपिंग रो हेबा आ पुसावा भी यानी रेट कमी छे बेले रेट कमी छे एटा भी 2700 टका এটা দেখুন 2700 টাকা এটা দেখুন আগরু বাকি দিন 3300 এটা দেখুন 3400 यानी 29900 यानी 2900 रुपया देखुन हेतकी हेतकी रेट कमी जाइए देखुन इटा गुटे 2900 इटा गुटे 3200 3200 टंका इटा देखुन
2900 হুম এটা দেখুন 3100 হুম টেরাকোটারে ଅଛି টেরাकोटारे ଅଛି দেখুন কেতে এক से एक डिजाइन रो ड्रेस सेट में देखुन आपण माने जेंटा দেখালে নাই সরে যেতে ଅଛି যে जेतकी स्टॉक ଅଛି দেখুन आपण ফটো মাংবে ফটো দেই দমা নালে ভিডিও কলিং রে বাছি দেবে वीडियो कॉलिंग रे भी सबकन बेटर है दुकान आज डेट रे फोटो मांगबार अपेक्षा वीडियो कॉलिंग रे मांगी दो हां सबकन बेटर रहबा स्पीडली बाची पारबे हमर भी टाइम बची जबा एतकी फोटो शूट करी ना हवा नै होय आमे 100 पीस रो फोटो देई ना पारबा इटा फिर फोटो रखि दिबे फिर दिने की फिर अपडेट हे जेतबा ते 4200 4200 टंका 3700 এটা 2700 এইটা নেবে বলে 3500 সবটা वाला 3500 এটা বার্ডস আমার পক্ষী মাংকর আইবা এটা 3500 এটা এনিমল वाला है আমি শাড়ি দেখি দিলা আজ ড্রেস পিস রে আছে এটা 3500 টাকা রে এটা আছে 3500 টাকা দেখুন একটি বড় সবটা वाला নেবে বলে भी 3700 রে আছে এটা 3500 টাকা রে আছে দেখুন কেতে বড়িয়া বড় দেখুন কি আছে আবি আসুন ये ইয়াড়ে আমার পাখে অশ্বিনী রবি আছে উৎকল লক্ষ্মী রবি আছে উৎকল লক্ষ্মী অশ্বিনী সবুর পাইবে এটা গুটে অলগা টাইপ র আছে এটা এটা দেখুন 3200 টাকা রে আছে দেখুন 3700 টাকাটা 3200 টাকার মিলবা এটা অশ্বিনীর 3500 টাকা রে আছে দেখুন আর এটা ফাইন কোয়ালিটি 120 নম্বর সুতার দেখুন বেস্ট কোয়ালিটি হ্যান্ডলুম এটা দেখুন সম্পূর্ণ হ্যান্ডলুম এটা भी আছে এটা भी আছে এটা আছে এটা আছে এটা আছে এটা আছে সব টোটাল कितनी कैसे আছে यानी দেখালে তো টাইম ওয়েস্টেজ হই যাবা আমি টিকে যাও শাড়ি আড়কে শাড়ি কালেকশন দেখমা শাড়ি भी मैं बेसी नहीं देखे मैं बेसी दाम के भी नहीं देखे आजर जेंडा पूरा लिमिटेड पूरा कम दाम के कलेक्शन में देखा हवा कम हमको जानसन कि 500 टका नु साड़ी शुरू ही जाए हमें 500 टका नु ही शुरू करमा 500 टका नु ही आरंभ करा हवा देखुन सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर फेमस बेले तांको दुकान 500 टका नु संबलपुर साड़ी मिलसी बोली देखुन आउ गोला वर्ष ही धमाका मचे दिले तांको नु ही पहला देखवाले मिलला देखुन 500 टका साड़ी देखुन এটা হচ্ছে 500 টাকার শাড়ি লোক জানি জন भी यहा जन भी नो जन भी जेन माने पिनभर पूरा 12 हाथ रहती लंबा चौड़ा पूरा गारंटी है 12 हाथ डेली यूज लगी भल है मात्र एजेड लोग जेन एजेड माने जेन थी तांकर लगी এটা बेस्ट এটা 500 টাকার আছে 500 টাকা দেখুন এটা एंती एंतीटा नेबे स्टार वाला 600 650 हेंती टाइप रे रेट आसी बहुत वैरायटी आसी तापरे ई टाइप रो नेबे 1000 टका रे भी आसी 1200 टका रे भी आसी 1000 वाला এটা 1000 वाला দেখুন এটা কেতে বড়িয়া সিল্ক ধড়ি টাইপ रो भी আছে 1000 टका সুতা ধড়ি নন के सिल्क धड़ी नो 1000 টাকা এটা 1000 टका লেখা রে আইবা দেখুন কেতে বড়িয়া শাড়ি দেখুন মাত্র 1000 टका বুটি নেবে বুটি শাড়ি भी 1000 टका রে আইবা মই এটা सिर्फ आइडिया टिके टिके दउजे এটা জানি দাও जेन माने बिया गरिया भी नहीं गुरु रखवार ले चाहू ना आरो वर्ष ले भी चलवा यहाँ भी बिया लगन नहीं छिड़बार जहाँ दरकार होचे भी आसी नहीं पारबे केते लोग भात खानी करथन केते लोग बोरू करथन सबु भी होचे सबु यहाँ नेबे बेले पूरा माथा खाली बियाहटा नहीं सरी जा बियाह भी देखुन देखुन 2 मास पले भाई जोना नहीं है इडा इडा एंतीटा नेबे बेले 700 टका रे अछि तापरे ई टाइप रो नेबे 1700 टका रे आसी देखुन मात्र 1700 टका देखुन हा बाप अछि केते सुंदर दिचे कलेक्शन डा जेन माने व्यापारी हन से माने जदी आइबे हमर जेन रेट बतौछु तानु भी कम लागबा ताकू कम लागबा से माने नेगर आराम से प्रॉफिट लेकिन हमें जानबार कथा प्रॉपर्ली हमें जानबार कथा कि ई व्यापारी है व्यापारी है आसी गुरी हमें व्यापारी हूं ट्रायल लगी 2 खंड नेमु तांकु से रेट नहीं लागे जेंडा मैक्सिमम 10 पीस साड़ी बाछी गुरी नेवार कथा से जने मुनो से जना पड़िबा व्यापारी है कि काना जे कस्टमर है जे देखो प्रॉपर व्यापारी मान को डिस्काउंटेड रेट रे आपन 1700 टका इटा केन स्कूल रो गुटे यूनिफॉर्म कोले भी चलो कम टाइप रो कोले भी चलबा 1700 टका 1700 टका देखुन धड़ी सफ्टा डिजाइन আছে 1700 टका देखो 1700 टका ए टाइप रो भी नेबे वाला भी 1700 बहुत बढ़िया लगी देखुन 1700 टका इटा भी 1700 बिना धड़ी केते बढ़िया लगी पेपर बड़ा था 1700 टका आई साड़ी माने यानी बहुत ही चलू छे ई कलेक्शन माने केतनी केते भरी जे आपन माने दुकान के आसे वाले सब कलेक्शन देखि नहीं पारबे इटा नेबे 2000 टका 2000 टका देखुन हाथी वाला डिजाइन रो साड़ी 2000 ई टाइप रो नेले तापरे आमे टिके देखे दमा ई टाइप रो मा
জুড়ি জুড়ি বললে জুড়ি জুড়ি বি মিলি যায় ସବୁ ଶାଢ଼ୀର ଯୋଡ଼ି ବି ମିଳିବ। ଖାଲି ଇତାର ଡିଜାଇନ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଡ଼ ଡିଜାଇନର ତମେ ବନା ହେଇଛେ আর রেট গ্যাস কমবে ଆଉ କେତେ ସଫା ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଦେଖୁନ୍। কপড়া দেখুন তার আঁচল দেখুন ଆଚଲ ডিজাইন দেখুন ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ୍। ଏଟାର ଦାମ କେତେ আসবা? এটা মাত্র 3200 টঙ্কারে আইবা মাত্র 3200 ଟଙ୍କାରେ 3200 টঙ্কারে କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖୁନ୍ এক নম্বর ଅଛି খালি ব্লাউজ পিসটি না না আছে ଆଉ ব্লাউজ পিসটি যদি ইথি দেই দেলে বেলা 5000 টঙ্কা 5000 ହେଇଯିବ ଯେନ୍ କ୍ୱାଲିଟି 120 নম্বর সুতাର দেখুন জুড়ি আইছে ଯୋଡ଼ି আসবা পুরা ছলি ওই শাড়ি পুরা রোয়া বেল ওই শাড়ি 120 সুতা এইটা এটা পুরা যেটা কি আমি সিজন টাইমে 3600 টঙ্কা বিকুଥିଲି ইয়াহে 3200 রে হ্যাঁ ইয়াইন 3200 হেলা তারপরে এটা মুই তো খালি আইডিয়া দেই দউছে কাতে লাই লোক জানুন বলি লোক জানুন ইয়াহে এন্তা শাড়ি এতকি সস্তার মিলিয়ে দেখলে এটা এটা আচল গুটে দেখুন। আর তার বডি দেখুন মাত্র 3000 টঙ্কারে আইবা দেখুন কেতে বড়িয়া শাড়ি দেখুন মাত্র 3000 টঙ্কা দেখুন আপনারা নেই পারবে সৌভাগ্যশ্রী শাড়ি সেন্টার রু এটা যেটা কি হচ্ছে সম্বলপুর নন্দপড়ারে সুতা আয় বলি 3000 টাকা যদি এন্তি ডিজাইন অলগা নু দেখি দেবে 2500 টাকারে বি মিলছি আই মিলবা সেটা সেটা 100 সুতা রয়েছে এটা ডিফারেন্স বাছি করি অলগা জায়গা নু বি কম্পেয়ার করবে কম্পেয়ার করি করি দেখবে বি আপনাকে যেটা পছন্দ হবে সে নহি নেবে আপনার কোয়ালিটি আপনার রেট হিসাবে আপনার চয়েস করুন দেখুন এইটা গুটে দেখুন গ্রিন কলর আছে কেতে সফটা সফটার ডিজাইন আছে এটা দেখুন ডালা আচল আর তার বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে বহুত সুন্দর লাগুছে সিজন রে 3000 থিলা ইয়াজনি 2600 টাকা 400 টঙ্কা দেখুন পুরা ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে यानी 2600 টঙ্কার মিলুছে দেখুন যেটা 3000 টাকা শাড়ি 2600 রে পুরা রেট কেতনি কেতে কমি যাচ্ছে আপন মানে আসুন সস্তা সস্তা দাম রে यानी নোন পুরা ফায়দা রে রহবে এটা দেখুন গুটে এটা বি 120 সুতা यहाँ 3000 ऊपर के जीवे बेले ही 120 सुता पाइबे আর তলকে जीवे बेले नहीं पाओ দেখলে আচ্ছা এটা তার বডি দেখুন মাত্র 2800 টাকা রে এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া শাড়ি দেখুন আঁচল দেখুন মাত্র 2800 টঙ্কা দেখুন আঁচল বি বহুত বঢ়িয়া কম রেঞ্জর দেখুন ভ্যারাইটি দেখুন তাকন কেন টাইপ রে মিলুছে কেন কোয়ালিটি যেটা দেখামি হেইটা ভাল লাগো যেটা আমি সবু বেলে যেতে আমার ভাই অছন অডিয়েন্স মানে সবকু নয়া হি দেখাবার লাই মই চেষ্টা করি সব ভিডিও প্রত্যেক ভিডিও রে নয়া হি কালেকশন আসি আমার পাখে কাଣା আছে জনে আইবে জনম হেলা ছুয়ানু ধরি করে পুরা খটে লটকি যাইবার বুড়ি যাকবি বুড়ি যা করবি মিলি যাবা তান সাইজ সামান মিলি যাবা দেখুন দিন তাক এ দেখুন আঁচল আ বডি দেখুন সফটার ডিজাইন আছে ব্লু ধড়ি আঁচল রে আছে কেতে বঢ়িয়া লাগে দেখুন কালেকশনটা আপনারা নেই পারবে দেখুন মাত্র 3000 টঙ্কারে আইবা দেখুন কেতে বঢ়িয়া শাড়ি দেখুন মাত্র 3000 টঙ্কা দি ব্লাউজ পিস না আছে নাই না এতে ব্লাউজ পিস না আছে মুই খালি এটা আইডিয়া দেবার লাগি বেশি নাই দেখে মুই আজি শাড়ি মুই আইডিয়া দেবার লাগি হি খালি এটা এটা মানে মিলুছে বলি দেখুন আঁচল দেখুন এটা দেখলে আঁচল আর তার বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগছে দেখুন এটা দেখুন এটা মাত্র 2800 টঙ্কারে আইবা দেখুন কেতে বঢ়িয়া শাড়ি মাত্র 2800 টঙ্কারে ইতার কলর আগরু আমি দেখাই বি দিলা কেতে বঢ়িয়া লাগে দেখুন সে 4500 টাকা বাই দিছি দেখুন এটা দেখুন মাত্র আচ্ছা 3100 টাকা মাত্র কেতে বঢ়িয়া লাগে দেখুন মতো 4500 উপরে হইবা বুঝি জানি সব শাড়ি দেখুন 3100 টঙ্কার যদি দেখুন কেনতা শাড়ি তাকর দোকান মিলুছে সেদিন দেখুন যাত্রা বাই ভিডিও তাকর দোকান কি যেতে লাইবে দেখবে এটা দেখুন আচল আ বডি দেখুন বহুত দূরিয়া দূরিয়া তাকর দোকান ঘিনি আসুন আপন মানে বি আসি তাকর দোকান নেই পারবে কেতে সুন্দর লাগছে কালেকশন দেখুন কলর দেখুন মাস্টার্ড ইয়েলো রয়েছে রেড ধড়ি আচল কেতে সুন্দর লাগছে কালেকশন মাত্র 2800 টাকা দেখুন 2800 টাকার কোয়ালিটি দেখুন শাড়ির কোয়ালিটি দেখুন বিশ্বাস নেলে দেখুন এতকি সস্তারে এন্তা এন্তা শাড়ি মিলছি বলি হেলে সম্বলপুর শাড়ি পুরা বহুত সস্তা দামরে মিলুছে খাস করে সৌভাগ্যশ্রী শাড়ি সেন্টারে এটা দেখুন বড় শাড়ির আঁচল আছে আর বডি দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগছে বড় শাড়ির আঁচল দিচ্ছে এটা দাম বাহার ভিতর সব সমান রহবা এটা এটা আসি যাবা মাত্র 3000 টাকা 3000 টঙ্কারে আসিবা দেখুন আপন মানে শাড়ি সব অনলাইন বি মগাই পারবে যেনসিটা পছন্দ লাগে আপন স্ক্রিনশট করুন দেখুন টেরা উপরে দেয়া নম্বর স্ক্রিনশট পঠে করে অর্ডার করুন টেরাকোটা শাড়ি টেরাকোটা ডিজাইন আছে এটা দেখুন আচল এই শাড়ি তো 4000 রেট আছে না এটা 4000 নাই তো यानी कम লাগবা কে কম লাগে পেপার বর্ডার থান আছে ইতি ব্লাউজ পিস আইবা 120 সুতা বুঝলে ইতার আর গোটে কলর আছে আর গোটে কলর মুই দেলা উতারু ইতার রেড মেনশন করা হবা টিকে অটকো তো দেখলে কলর এটা গোটে দেখুন পিঙ্ক কলর আছে গ্রিন ধড়ি আচল দেখুন
दुईटा सेम है सेम डिजाइन आ सेम बहुत फेमस डिजाइन आ बहुत ही फेमस समस्त पहला पसंद हाँ मात्र हाँ रेट सुनी कर भी हजरी देबे लोग 3200 टका रे 3200 लागबा 3200 एटा 4000 टंका पूरा एटा देखि थी जेते तार सीजन थिला यानी 3200 रे दउजन के पूरा पूरा 3200 800 टका डिस्काउंट देखुन आपण माने ई साड़ी पे 120 नंबर 120 नंबर सुतार 120 नंबर 1 क्वालिटी देखुन मात्र 3200 आ देखुन नवा डिजाइन जेन हरिनो डिजाइन आसी तार अपग्रेडेड मॉडल गुटे हाथी डिजाइन आसी हाथी देखे देमी सेटा भी हाथी कलर डिजाइन आसी एटा हरिनो डिजाइन ये अपडेट कलेक्शन है देखो बहुत ही सुंदर लागे पूरा फाइन है सीटा एटा देखुन आंचल भी देखुन केते सुंदर बनै छै बहुत ही सुंदर लागे आंचल अरे एटा बॉडी देखुन बहुत बढ़िया लागे मात्र 4200 टका देखुन केते फाइन क्वालिटी साड़ी 4200 टका देखुन आपण माने नहीं पारबे सौभाग्य से साड़ी सेंटर नो आपण ऑनलाइन गुटे कलर इटा अछि एटा देखुन अपग्रेडेड मॉडल कलर ऑप्शन एटा सेटा देखले ग्रीन कलर एटा देखले केनती जगह के एंती दिसुतवा बोले नै जिबे फोर्ट से पहला कपड़ा रो कंपेयर कर देबे आपण दुकान के आसुन जे भी दे देबे एंती दे साड़ी आगे लेकिन सेटा सुतार क्वालिटी नै रहे 100 सुतारे हमें भी बने करमु बेले हमें भी 4200 जगह रे 3500 दे पारमु आगे लेकिन कपड़ा रो क्वालिटी अलगा रहबा जे एटा पूरा आपन को पूरा नरम लागबा पिन्ही दिबे पूरा से रुआ बेलाबा रुआ एंदन लगा साड़ी गुटे पिन्ही जन ले वेट नै रहे शरीर रे आ 100 नंबर सुता इटा जदि आधा केजी देबा ले सेटा 3 पा ही जीवा 3 पा ही जीवा देखो तापर आ गुटे मेहंदी कलर रे देखो सब अपडेट कलेक्शन माने सब नवा नवा कलेक्शन माने देखो पेपर इटा पछे देखमा आ गुटे वीडियो रे देख एटा आ गुटे नेक्स्ट वीडियो रे देखा जीवा इटा धड़ी वाला आज रो वीडियो रे जेना सब बजट रे देखाबा आ तकर बुधवार दिन जेन वीडियो आसबा ठीक इदान ऑफर रेंज रो देखाबा इटा देखो ये देखो ना आचो दतर ब्लाउज पीस एटा तो पूरा टोटल एटा तार बॉडी देखो बहुत ही बढ़िया लागजे मात्र 4000 टंका रे देखो केते सफा साड़ी देखो 4000 टंका देखो क्वालिटी देखो साड़ी रा बहुत ही सुंदर दिचे बहुत सब अपडेट कलेक्शन माने दोके इटा गुटे देखो नवा डिजाइन पूरा आपण देखि नै थिबे बेबी पिंक रे होचे ब्लू धड़ी आंचल रे होचे आंचल भी बहुत बढ़िया ये देखो ना आंचल अडता बॉडी देखो बहुत सुंदर लागजे बहुत ही क्वालिटी लागजे इटा मात्र 3000 टंका रे देखो एतकी बढ़िया साड़ी देखो मात्र 3000 टंका देखो आपण माने हमें कहदलो हाथी साड़ी या जेन डिजाइन में देखो सब नवा नवा देखो इटा हाथी वाला साड़ी जेन कहदले इटा से साड़ी हाथी वाला साड़ी आइटा एतकी पसंद एतकी डिमांड जेन कलर जेन डिजाइन असला भी इटा पहला सस्ती देखो ना चल मोर हिसाब रे मैं 1000 पीस बिकी साइली ना आमे तो देखु जो आपण जान 4000 टका 4000 टंका देखो ये घटी नहीं कि बढ़ी भी नहीं इटा सब बेले चलला साड़ी देखो ना एवरग्रीन साड़ीटा जेन सीजन जेन समय रे इटा पिंक कलर ये तार पिंक कलर इटा देखो हाथी आ कलर डिजाइन तार पिंक कलर भी अवेलेबल अछि आ भी कलर अवेलेबल अछि देखो ई टाइप रो नेबे 3000 टका 3000 टंका देखो केते बढ़िया लागे ब्लाउज पीस आबा ये ब्लाउज पीस आसपा एटा भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी साड़ी एटा भी बहुत डिमांडिंग साड़ी सब ऑर्डर करला साड़ी कलर कलर बेसिस में देखे दउ छ कलर ऑप्शन में अवेलेबल अछि हमें आके आउ भी किछि अलगा अलगा जिनिस देखमा बोले मैं बेसी नहीं देखाबार इटा 3000 टंका आसले बहुत किछि देखि पारबे इटा गुटे देखुन साड़ी देखुन केते बढ़िया लागु छ एटा भी नवा डिजाइन छै नवा डिजाइन रो छै पूरा मस्त लागबा इटा ब्लाउज पीस भी नो अच्छे यहाँ स्पेशल ऑफर माने चली छे देखो नाचल यहाँ रथ यात्रा संबलपुरी दिन आ प्लस हमर नुआखाई रो एभु कलेक्शन नै रखि दन पूरा सस्ता रे नुआखाई लगी स्टानो नै करी रखुन बहुत बढ़िया पूरा फायदा रे रहबे मात्र 3100 टका देखुन केते बढ़िया साड़ी देखुन मात्र 3100 टका आ 2-3 हफ्ता पड़े होले यहाँ नीडा आपण माने 3700-3800 टका रे गिनबे आ गुटे थान साड़ी नुआ डिजाइन रे देखो नुआ तो कहीं देखी नहीं थी यहाँ थोड़ी कम टाइप रो छै एटा नुआ डिजाइन पूरा फर्स्ट टाइम देखल मिल टिक्के ऊंचा टेराकोटा टिक्के अधिकार रेट आबा लेकिन क्वालिटी मॉडल पिना साड़ी सेलिब्रिटी चॉइस साड़ी देखुन देखला ही जना जाउ छै मात्र 5000 टका 5000 टका रे आसीबे देखुन धड़ी कम छै आपण माने नै परबे इडा गुटे अछि देखुन एटा भी देखुन नवा कलेक्शन पेपर बॉर्डर थान भी देखुन वैरायटी देखुन आ जेन कलेक्शन देखुन धड़ी दे हवाले 6000 7000 हवा एतकरे प्रीमियम साड़ी माने इटा एटा देखुन आचल एटा बॉडी आ पूरा बॉडी देखुन इटा 5000 5,500 टंका नहीं 5000 5000 टंका देखो 5,500 टिया साड़ी 5000 टंका रे आपण मान नहीं परबे डिमांड हमर काई इटा क्वेश्चन की
बनारसी कॉटन बनारसी कॉटन देखिले 500 टंका एटा ऑनलाइन रे जुड़े ही जीवा गुटे नै जे बोली कहिदलो आ जुड़े रो भी शिपिंग चार्ज 100 टंका ही 100 टंका ही 500 टंका रे हमर ऑनलाइन नै केमती जिनिस बे 500 टंका ही अच्छे रेट बेला हमर ऑनलाइन नै मैक्सिमम जुड़े नेवा के पड़बा आ 100 टंका शिपिंग चार्ज लागबा देखो एटा मात्र 500 टंका देखो मात्र 500 देखो आरो थरो 80 करी 200 पीस 80 करी 200 पीस सॉरी करी फिर इटा 150 200 पीस कोले 80 गला देखो देखो 500 टंका लेखा जेना नेबे देखो 500 लेखा के हल्दी रे बिहार हल्दी लागि नेनी बोलबा ले भी इटा देखो केते बढ़िया क्वालिटी होजे मात्र 500 टंका कर्मी बेले भी बढ़िया लाग बढ़िया लाग मात्र 500 टंका एक से एक कलेक्शन इटा सब 500 ये सब 500 टंका जेंदा फोटो जेंदा बारबा देखो 500 लेखा देखो स्टॉक देखो कलर देखो आ सब अलग अलग डिजाइन इटा गुटे डिजाइन देखो इटा वीडियो कॉलिंग कर देबे पछे दमा तांको आराम से बाची के नहीं पारबे तारपर देखमा कलेक्शन तारपर आमे कलेक्शन देखो एटा देखो ताकर आरे गुदाम के पोले आसला एटा देखो ड्रेस आउ जेन इरा अछि देखो बेंगलोरी टिश्यू सब प्रकार कलेक्शन देखो हमर इटा भी अपडेट हवार लागि जाउ जे बहुत जल्दी गुटे जुटे हफ्ता रे एटा अपडेट भी हेई जीवा पूरा दुईटा गुटे कर दबार विचार भी अछि हमको एटा देखो पूरा सब जेन सेटा गुटे सेक्शन में मजिन जेन दीवार अछि एटा टोटली अलगे दिया हबा फिर एटा हमर नवा शोरूम जे सब पूरा गुटे पाटर कुर्ती अछि पाटर कुर्ती भी देखो आज विचित्रापुरी रो पाटर भी कुर्ती देखे दम एटा पाटर कुर्ती हमर 1700 1800 टंका रे आती मात्र इटा 1700 1800 टंका रो स्टार्ट होजे पाटर कुर्ती है मिक्स पाटर पछाडा कॉटन अछि सामना रे पाटो अछि हमर पाखे पाटो कुर्ती कुर्ती जेन अच्छे 400 टंका शुरू हो जाती देखो 400 टंका आरंभ कुर्ती इटा देखुन इटा माने 46 साइज बेसिस रे आइती टिके के रोकी दे ड्रेसन जे किनी सब देखे दमा टिके देखुन साइज माने भी देखुन सब अवेलेबल अछि देखुन सब साइज रो आपण नहीं पारबे देखुन कि हिसाब कुर्ती कि हिसाब ड्रेस कि हिसाब देखुन इटा 450 टंका मात्र 450 टंका आउ टिके सान आसी इटा देखुन 450 टंका देखो साइज माने भी अवेलेबल अछि देखुन इटा 450 इटा 450 इटा 450 जने धरन बिकबार ले जदी नेमी बोला मिली जीवा तो मिली जीवा अपन 50 पीस कोन 100 पीस कोन मोर पाखे सब वाला स्टॉक रे रहसे मैं माल माने भी खुली के रेट नय मारी आओ देखुन गोला काली बीटा जने चॉइस करी जन देखुन नेबे 50 की 100 पीस एटा सब बाची बाची रखाई देखुन आपण माने भी एंदा ऑर्डर करी करी नहीं पारे 450 आई तर दुही अडे रहसी गुटे मुई देखावार ले चाहू जे हां सेटा नहीं बाहर बाहर देन मुन एटा देखुन 500 टंका देखुन गुटे 15 वर्षिया टुकेल भी पिंदी पारो और 500 टंका सब देखुन ए टू जेड मिल जाउ जे देखुन 500 टंका इटा गुटे ऑनलाइन नै होय मैक्सिमम जुड़े जुड़े नवा के पड़बा 100 टंका शिपिंग चार्ज रहबा देखुन देबी 500 टंका एटा देखुन जिन माने ऑर्डर करो आपण माने वीडियो कॉलिंग करू व्हाट्सएप नंबर जे दिया जे व्हाट्सएप रे आपण को वीडियो कॉलिंग रे देखे दिए है आपण माने ऑर्डर करि पारबे इटा 500 टंका लेखा देखुन एटा बाकी नो किछि नाल भी 600 700 800 नो कम नै किनो लेकिन तांको दुकान 500 टंका लेखा इटा देखुन हमर 40 आ इटा ही गला हमर पहला गला 36 साइज 450 आ इटा 38 साइज 500 टंका इटा नु खाली ई गुटे वैरायटी है कि जेंडा कम रेट है तापर 36 रो नेले 700 800 टंका रे भी मिलबा देखुन इटा देखुन मैं सब तो खुली करी देखे नै होय बोले मैं हदरू जे खाली आइडिया जेहेतु दिया हो जे आपण खाली डिके देखे दिया हो जे सब तो खुली ना होय देखुन इटा 550 550 टंका देखो जेन माने होलसेल रे नेबे आ टिके कम भी हिबा से माने बिकी पारबे आराम से प्रॉफिट 50 टंका आ भी कम हिबा होलसेल रे जेन माने मैक्सिमम 20 पीस होलसेल लागि नेबा के पड़बा तहरे के रेट वाजिब लागबा इटा सब 550 इटा हमर 17 वर्षिया 18 वर्षिया 20 वर्षिया 22 वर्षिया टुकेल माने पिंधी पारबे इटा 42 साइज रो अछि 40 साइज रो अछि हला तापर आमे आउ टिके आके जिमा 44 साइज निके 44 साइज इटा दुही फाले अछि इटा फ्रंट बैक दुई साइड पे हेबे ए हां एटा दुई साइड डिजाइन अछि 44 साइज रो अछि देखुन केते बढ़िया सुंदर दिछि देखुन दुही फाले अछि आ दुई फाले थेलाटा बहुत डिमांड रहसी इटा 650 650 टंका रे देखो आ जदी गुटे साइड रे थिलाटा नेबे बेले इटा आपन को
600 ଟଙ୍କାରେ ମିଲବା କେଡ଼େ ମୋଟା ଝିଅଟେ ବି ପିନ୍ଧି ପାରବା ଦେଖ 44 ସାଇଜ 600 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ আর যেন মানে বি ই কুর্তি স্ক্রিনশট নেই করে করুছন সেমানে এটা মুই 44 সাইজ র দেখিলি বলে টিকে তলে লেখি করে দিয়ে দেবে আমি বি আমকু বি ইজি আমকু বি শোন নাই রহে দেখুন 600 ଟଙ୍କାରେ ଇ ସବୁ ଆଇବା 600 ରେ ଆଇବା আর ব্যাক সাইড ହେଇଗଲା 650 ଆଇବା ସବୁଥି যদি ଯେନ୍ ଜିନିଷର ଦେଖାଲୁ ଆମେ सामना फ्रंट साइज रे खाली अच्छे जेनटा आम 450 कहलु बैक साइड रे दुई पाले समान थिबा बेले 500 ही जीवा सबुते 50 या 60 रहउजे इटा गला हेडा देखले इटा माने देखुन हमर वीडियो लंबा ही जीवा इटा 46 साइज आ इतानो 50 टका अधिकार रहबा 600 बेला इटा 650 रहबा आ बैक साइड रहले 700 टका रहबा तापर आमे टिके अलगा अलगा मॉडल आउट के देखामा दुई फाले समानटा मिलन रो देखुन फ्रंट और बैक दुई फाले समान रहबा इटा मात्र आसी जीवा 1300 टका रे देखुन फ्रंट बैक दुई साइड रे थाई कर देखुन मात्र 1300 टका रे मिली जाउछे आ फिर सॉफ्ट डिजाइन रे अछि इटा अछि इटा भी 1300 रे आबा से लिप डिजाइन रे अछि देखुन 1300 रे आबा इटा देखुन फ्रंट बैक दुईटा डिजाइन आबा एटा हां फ्रंट बैक इटा भी 1300 रे आबा 1300 टका रे इटा इटा पड़ी जीवा 1200 टका इटा 1300 इटा 1300 इटा 1300 देखुन 1300 लगा बहुत अछि 1300 इटा दुई फाले समान रो आबा आउ टिके मैं अलगा देखाबार लागि कोशिश करू जे आमर पाखे फुल हाथ रो कुर्ता भी अवेलेबल हो गला शर्ट माने जेंटा कि मार्केट रे सहजे मिले नहीं फुल हाथ रो आ एंटीटा नेबे मोदी जैकेट नेबे मात्र 1000 टंका रो शुरू हो जाए देखुन 1000 टंका रे मोदी जैकेट 1000 टंका नो शुरू हो जाए तारपर देखमा याडे देखुन एंटी फ्रंट रे इटा रहबा बैक रे प्लान रहबा पूरा देखुन केते बढ़िया सुंदर डिजाइन देखुन ब्लैक रे प्लान रहले भी शाइनिंग मटेरियल होचे आ भी बढ़िया लागु देखुन मात्र 850 टंका देखुन केते बढ़िया डिजाइन को रेट होचे 850 जानी को 50 यार्ड से भी क्वालिटी जानी कर तार में रेस ओठे अच्छे देखो 850 देखुन केते बढ़िया देखुन 850 टंका देले देखुन केते बढ़िया सॉफ्ट डिजाइन आप माने पाइ जाउजन एंती टाइप रो देखमा मात्र 800 टंका रे केते बढ़िया ड्रेस सेट माने देखुन मात्र 800 टंका रे ड्रेस माने कुर्ती माने 46 44 ई टाइप रो आ इटा मटेरियल टिके अलगा हेबा आपण देखु दे पहला कम रेट देखाले इटा बेसी रेट दुई तीन भीतर मटेरियल फरक है मटेरियल फरक रहबा जनता ही रहबा प्राइस फरक रहउ सब इटा इथिर आपण 40 नोन 42 नोन 46 नोन 44 नोन सब सेम रेट रहबा गुटे रेट आसी इटा मात्र केते कहले 850 की 850 कहले 750 लेखा रहबा यानी जेंटा देखा होजे सब शाइनिंग कलेक्शन है आ सब डिजाइनर कलेक्शन 750 लेखा सब रहबा 750 रहबा हमर पाखे कुर्ती एतकी नुहे इनो भी भरी जे से साडे जने पैकिंग करे भी रखी जन तापरे देखुन ई सब कुर्ती है सब कटिंग वाला देखुन ए सब कुर्ती है संबलपुरी दिन लाई देखुन आपण माने एभु ने रखी तो केते बढ़िया बढ़िया हमर घेर है घेर माने देखुन देखुन घेर देखुन केते बढ़िया लागबा आपण भाबे इटा रेट काना देले बोले मात्र 1250 टका देखुन 1250 टका रे केते बढ़िया कुर्ती घेर वाला इटा अच्छे आपनकर नायरा कोट देखुन मात्र 1000 टका देखुन 1000 टका रे पाई जिबे देखुन इटा देखुन 1250 देखुन 1250 टका रे इटा फे रहउ जे 48 साइज इतार 36 नोन 38 नोन 40 नोन 42 48 साइज तो 1250 सब नवा डिजाइन नवा कलेक्शन पूरा यूनिक लागु दवा सब देखुन केते बढ़िया से कोड रो डिजाइन दे टाइप 1250 टका देखुन 1250 डिजाइन बनी जे देखुन पूरा एक से एक कलेक्शन एक से एक डिजाइन इधर काना फरक रहते बहुत लोग कहछन आपण 1250 नउजन अलगा लोग तो आज्ञा 1000 टका रे भी देसन तार मटेरियल रो क्वालिटी जानी करी इनु गुटे हम देखौ जो ई भितरे जेन अछि मटेरियल डबल रे अछि अस्तर भी बढ़िया लागबा कपड़ा रो क्वालिटी भी भल रहे मुई भी देखा मी 1000 टका रे देखो
দেখুন 1250 1250 টঙ্কারে আপনারা নেই পারবে এটা। তারপরে দেখমা এটা দেখুন এটা মাত্র 1000 টঙ্কার। দেখুন মাত্র 1000 টঙ্কার। দেখুন কেতে বড়িয়া ঘেরবালা এটি কারণ হচ্ছে অস্তর নাই রহি তলে, এটা সিঙ্গেল রহেবা, এটা ডবল নাই রহে। এটা সেটা 1000 টঙ্কা, এটা সেটা হচ্ছে 1000 টঙ্কা। আর বহুত বড়িয়া ডিজাইন বি আছে 1000 টঙ্কার। যাহা কি 1000 টঙ্কার বেলে বি খারাপ নাই রহে, কোয়ালিটি এক নম্বর আছে, কোয়ালিটি এক নম্বর রহেবা। দেখুন ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କଲେକ୍ସନଟା। 1000 ବ୍ୟାଗ୍ ରେ ବି ରହିବା କପଡ଼ା ଏମିତି ନୁହେଁ, ବ୍ୟାଗ୍ ରେ ବି ରହିବା 1000 ଟଙ୍କା। 1000 ଟଙ୍କା। ଦେଖୁন ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ, এটা বি 1000। এটা সাইজ মানে अवेलेबल আছে আপনাମାନେ। এটা পিঙ্ক কলর রে যদি নেবার লাই চাইবে, পিঙ্ক কলর রে বি এটা 1000। দেখুন সব এটা 1000 টଙ୍କା। মেরুন কলর বলবে, মেরুন কলর মিলি যাবা, উৎকল লক্ষ্মী সাই আছে। এটা গোটে হোয়াইটটা আছে, দেখুন এটা বি 1000। সবু লেটেস্ট ডিজাইন মানে মোটা কলর রে বি আছে। কেতে সারা স্টক अवेलेबल আছে। দেখুন 1000 লেখা, যেটা নেবে 1000 লেখা। আর বেপারী মানে নেবে আর টিকে কম পড়বা। দেখুন 1000 ଟଙ୍କା। দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে। এটা নেরা কোট 1000 টଙ୍କା। এটা 1000। কলেকশন কেতনি কেতে আছে, লেকিন সবু কলেকশন আমি গোটে ভিডিও রে দেখাবাটা পসিবল নাই যে, সম্ভব নয়। আমার পাখে 60 মিলি যাবা 400 টঙ্কারে। আগরু আমি বনার এই বেঙ্গলোরি টিস্যু মানে বি দেখাইছো 800 টঙ্কার শুরু হচ্ছে। নেক্সট ভিডিও রে সেটা দেখবা বি আকি থেকে কলেকশন দেখমা। আর টাইম হেলে সিওর দেখা গোটে পাটর। তো কলেকশন তো কেতনি কেতে আছে, সবু কলেকশন তো সবু দেখে না গোটে ভিডিও রে পসিবল নি আছে। আপন মানে যদি আবে বলে সব তাক দোকান কি সব কলেকশন মানে নিয়ে দেখে নেই পারবে। আর যদি বি জেন্সিটা দেখালা, যদি আপন মানে অনলাইন মগাবার চাহছ স্ক্রিনশট পঠাই আপন মানে অনলাইন বি মগাই পারবে। তো আজকের ভিডিও আপনাকে কেদা লাগলা কমেন্টে কোন, যদি ভালো লাইক করুন, শেয়ার করুন, আর চ্যানেলকে পড়া তো আজমরা সাবস্ক্রাইব করুন। তো ভিডিও এন্ড করমা, ফির নেক্সট ভিডিও জয় মা সমলে।